الأخ نور الدين، فيما يخص مداخلتك القيمة لي 2 أسئلة فيما يخص الأحزاب ونظرتك إليهم. فيما يخص كيف ترى إن وافقت الأحزاب واتحدت على مشروع واحد وهو مشروع المصالحة الوطنية حقيقية، ما هي نظرتك لهذه الأحزاب إن اتفقت؟ السؤال الثاني فيما يخص تدخل الحزب وممثل الحزب الجيل الجديد وموافقته أو رأيه فيما يخص المصالحة الحقيقية كمشروع جديد واتفاقه مع كل ما قلت. ما هي كيف ترى هذا الحزب من ناحية هذه المصالحة؟ وشكرا لك. شوف، اسمه الموقف نتاعي انا من الاحزاب، احنا مبدئيا نعمل من اجل الحريه، نعمل من اجل التعدديه، وبالتالي الموقف نتاعي من الاحزاب راجع للقناعات نتاعي. انا من حيث المبدا كل حزب راه عنده برنامج نتاعو، عنده القناعات نتاعو، عنده المبادئ نتاعو، عنده التوجهات نتاعو، عنده الاهداف نتاعو الى غير ذلك. لكن تبقى القناعات تختلف من حزب لحزب، كل حزب عنده برنامج، كاينه اهداف مشتركه نشتركوا فيها، كاينه امور اللي ربما لا تكون عندي عليها مآخذ ولا كذا. المهم انا شخصيا انا الان لا انتمي الى اي حزب، وهذه المبادره هي ليست مبادره حزبيه، هذه مبادره كما نقولوا شامله، يعني في الصالح نتاع العام. فيما يتعلق بالموقف نتاع الاخ الهادي عندي مده وانا في اتصال معه، وهو من حيث المبدا راهو في هذا الاطار هذا نتناقشوا فيه تاع المصالحه، وهذا شيء مشجع لهذا المشروع، سواء الموقف نتاعو هو الشخصي ولا الموقف نتاع الحزب نتاعو. هذا الموقف مع سفيان جلال رئيسه. الموقف نتاع الحزب هو يعبر عليه هو، لكن الموقف نتاعي انا في اتجاه الحزب، انا تحدثت مع سفيان الجلالي، تحدثت معه عده مرات، ناقشت انا وياه عده مرات، عنده افكار لا باس بها ونقدروا نتعاونوا مع بعض من اجل باش نمشيو خطوات الى الامام، مثل ما نتعاون مع كل الاحزاب. Donc la proposition définitive est quoi؟ احنا دوك لازم نخرجوا بحاجه، باسكو لازم المصالحه الوطنيه تبقى مصالحه تاعك في اسوسياسيون او ان جي. مي شنو لازمك؟ ما يحتاج عليك، لازمك ان ابوي في الجزائر. ان ابوي في الجزائر كيما رانا نشاطروا لي زيدي، on partage presque les mêmes idées, peut-être sur le principal qui est l'indépendance de la justice. Sans indépendance de la justice, il n'y aura rien du tout. Donc c'est clair ce côté-là. Et si on travaillait ensemble dans ce sens-là, il y aura des comment on appelle ça, ton programme qui doit être poursuivi. Mais au moins sur ce point-là, la construction de l'état de droit en Algérie, hadi lazma. Donc on partage les mêmes. Donc il faudrait que cette idée-là, qui est la base de toute démocratie, doit la réconciliation nationale et la véritable réconciliation et Jidjadi doivent travailler ensemble pour ce projet-là. Donc il n'y a que ça qui va sortir le pays de l'azma. C'est d'avoir une justice indépendante. La vidéo, le Barah Kharja, il a commencé le Hizb Jadid, on a commencé à discuter avec les autres opposants. Il faut qu'on oublie, on laisse de côté nos orientations politiques. Il faut qu'on aille à la base, c'est la construction de l'état de droit. هذه ما فيهاش ni droite ni gauche.
celui qui n'a pas envie de mettre la justice indépendante au-dessus de tout le monde, c'est qu'il n'a pas envie de travailler et il n'a pas envie d'avoir du bien pour le pays. C'est l'avenir de la place. C'est avec une justice indépendante qui est au-dessus de tout le monde, il y aura une vraie démocratie, les gens ils vont aller vers les urnes parce que la confiance est rétablie par cette voie-là. Il n'y a pas une autre voie. Pour le moment, il y a un ministre de la Justice qui ne bouge pas, il y a un ministre de l'Intérieur, il voit qu'il y a des gens pendant les élections électorales en train de frauder, ils ne bougent pas, donc leur donc cette possibilité pour tous les Algériens contre l'état de droit afin que tout le monde revienne aux urnes et après on verra chacun choisit son orientation politique ولا حب ديرها برلمانيه الله بارك ولا رئاسيه اللهم بارك ولا ديرها رويوم وحنا واش راح لنا هي تكون ديجا une vraie démocratie في الجزائر une réelle démocratie avec le الشعب يروح il va voter pour la personne vers l'orientation vers المنهج اللي يحب يروح ليه فوالا وحنا الان هذه لازم نكونوا vraiment un bloc pour éviter le 4e mandat du président de la République ou المهزلة هذه اللي رانا فيها. Donc il faut qu'on fasse un front وهذا نخرجوا avec une charte nationale avec un consensus ensemble on pas نروحوا هذيك الساعة la vraie démocratie. Chacun choisit son camp. Hein, démocratiquement. Sinon, il y a la justice. S'il y a un problème, il y a la justice. Il y a l'Assemblée nationale qui est bien intègre. Tout le monde a voté, c'est clair et c'est clean. Et en plus, bon, il y aura la justice qui est là, qui tranche entre les personnes. S'il y a un problème, eh ben, c'est elle qui donne en fonction de la charte que tous les Algériens ont signé. إن سمحت الأخ الهادي لي سؤال أخير لحزبكم الجيل الجديد. كيف ترون مشروع المصالحة الشامل والهادف الذي تقدم به الأستاذ نور الدين خبابة؟ المصالحة أنا je suis qu'un membre du Jil Jadid. Mais il faut que Nour Dine Khababa il a presque les mêmes idées que Jil Jadid. De toute façon واش هضر على المشاكل هما خارجين من حاجة واحدة هي la justice indépendante inexistante en Algérie, la vraie démocratie inexistante. Donc on est la proie de toute mouvance politique, une proie de n'importe quoi. On fait une démocratie de façade, une vitrine. Le rôle, il a fait des bêtises énormes sur l'autoroute, on l'appelle maintenant l'autoroute. Alors qu'en Europe, le kilomètre, ça revient à entre 5 et 6 milliards de dollars le kilomètre. On a 12. Donc il y a un problème. Et on voit que tous les gens d'intérêt, parce que maintenant, il n'y a plus la gouvernance, il y a une gouvernance d'intérêt. Il y a de l'argent. C'est parole d'argent. Donc qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes quoi? Ça veut dire que 200 millions, il dit 2 millions de dollars, il paye le bled. Voilà. Donc on veut sortir de ça, de là, ensemble, tous ensemble. Il faut qu'on construise un pays sur des bases, sur une base de valeurs républicaines. هذا هو. مشكلة. نعم في السياق باش ما نخرجوش على الموضوع. معليش تكلم مفيش مشكلة. المشكلة احنا في الجزائر عندنا أنا الحقيقة اللي خلتني نجيك نقول لك عجبتني الأفكار تاع المصالحة الوطنية. أنا أولاً عمري ما فوتيت. ما نتمي كحزب. وعلاش؟ خاطرش مين كانوا يديروا هذو الفوت كنت نشوف بعيني كما نقول لك لافرود الترافيك كنت نشوف بعيني نشوف ناس ما عندهم علاقه بتاع حاجه يهضر مع سيدي يقلبوا هذوك الصناديق ونقول خلينا انت خرج ونشوف هذه كنت الصوالح كنت نشوفها في صغري قلت انا درك من شتي الفايده باه نفوطي وعارف النتيجه من قبل هذه اول حاجه خلاتني كما يقول لك نجيب المشروع تاع المصالحه الوطنيه الحقيقيه. الحاجه الثانيه احنا النظره اللي عندنا في النظره اللي على حسب النظره اللي عجبتني في المصالحه احنا راه عندنا كما يقول لك بوفوار في الجزائر. هذا البوفوار عندنا احزاب. هذا الاحزاب مهما كانوا هذه الاحزاب
البوفوار يتحكم فيهم. كما يقول لك احنا البوفوار تاعنا محتاج الضغط، مش محتاج النقاش. حتى ولا كان نقاش رئيسي حقيقي مع البوفوار، البوفوار هذا البوفوار كما يقول لك راه يمارس السياسات الصم والبكم. البوفوار كما يقول لك القضيه التاليه تاع نهار اللي اعلن بيقلا ليطا ديرجونس ماشي على جال الشعب تاعنا، باسكو خاف من شاف الثورات العربيه، خاف الى الشعب الجزائري فلا يموت. Et c'est pour ça qu'il a ouvert, il a ouvert Il a ouvert l'état d'urgence. pour les partis politiques, pour 2 mois en avant, il n'en est pas question. Et l'enregistrement lié de Oueltrablia. Qui dit la menace de printemps arabe, فتح طريق. اذا هذا البوفوار محتاج الضغط، هذا البوفوار محتاج الضغط.